Carthannais cheannaigh seo? Well, yeah. Oh, dyma Cabaret. Ha mi cínteach go bhí dres acinne. Bicin na bear na dres seo. Oh, misneachal. Cho leamach. Het. Ha. Go big. Go cute. Is me sé Ceit, agus ca stap mi gus an dearbh mi dhéibh nach é mú forst na chosg a thuh Èideadh nó àrainneachd son na Ceit basanta. Le díreach cógad nach trí chosg, cruthachadh mi coltas nach, a clachadh aodach darna laib a bhain. Bhí sin a bhúlach ans na Preas-aodaich agus spleid ans na Bùthan. Oh, wow. Agus beid mi fís aodach go sarthaí fuail orla son opad a chruthachadh a dhéanú Ach, leis an tathirte sóirte achcha fada, an bíad Deiseil acham ann an am. Ceit, Evie an seo. Ha mi a cur féim 80 uur son oidhche Cabaret. Bhíoh an curtíú mi. Ha dúlan staile ráim agus chuineal úne rí cheall. Evie, hug ishe dúlan spársal já son coltas leamach a chuir chéile í, agus féime mi atáiseach sa bhead. In nuing bicin aonse já mun tathirtas acha. Sé oidhche Cabaret a haun. Oh, Cabaret. Nam bheach sa seann rúthaching a bhís go má glitz and glamour, stoch a bicin dramaticach agus a machas an abist. Jade the bheach gyda an staile éite gyfyd I dúine éile yn eiche sin. I mean, doch is gyfeliad Jonach a bhí neonach agus, you know, barach. Oh, ha coltas cho meervilach gur sin agus ha mi cínteach gnuringing seann aodach a lorach a bhís dìreach furfa son sin. Ha tar jiffer seirse staile an achat sa Preas-aodaich nach chéil. Stalium an staile bóthó he seo. Yeah, stalum stu mar sin son fashion cue. Seo patran go má jifrichte ha achat an seo. Carthannais cheannaigh seo? Well, yeah. Mi nam Èideadh nuair a ha mi seann stalum a bhí theatrical ach yeah, chará mi a cur an fétro orm. Chará mi misneachal go jaar. Oh, cears go leor ma ha stocha a bhfuil an támán son a féin caiite said. Ha. Jerry. Cud mi a riise tú. Ais seo líne tí go más saile a miscin aodach dáracha achat, ais le bicin gaelic cúteach, stalim sin go mór. Yeah, stalum na hae gra, ach chatalum an da. Well, stocha go bringing seáraich son a cúdais a budget. Bhí you táiste leis? Yeah, fitty. Ais Jimmy an Dreasa seo ceann Cabaret leis a fringe go héir, an bhí go chhlachaigh go tríoch. Chabi mi clachu go trí. Oh, Carthannais. Yeah, dìreach an cruth, maar ha caran chimply. Well, ha mi cínteach go bring mo charit orla bicin a chruthachadh a dhéanú an Dreasa seo, stocha le bicin da agus bhuitcin bicin dearsach cúteach dìreach furfa son oidhche Cabaret. Scanio. An nátarús a chimiú héitin gin a Bùthan. Get a Bùthan. Ha achruachig mór acham nam cheann son Dreasa Evie, agus sanya já an duine a nígu snasa le. Hello, Orla. Oh, hello. Ha project mór acham youth an dú. Okay.
Ha Evie adol go oidhche Cabaret. Okay. Ha féimach Dreasa-aodaich, rud dramaticach agus spórsal. Cha talla an cruú agus bha mi smónachaí gan buring youth na mulchanin a Èideadh. Bí sin a gopur, Déir an a dhéanú chúl a bheith son gan bí dìreach mar seo, nio stocha bhútacin bicin na dramaticach mar low neckline, scoop mór achas an dreim. Yeah, stocha dreim ísio, bhí sinna cet snog. Yeah, bhí tal a dhéanú sin. Cúteach caiisiing ar son rútacin dearsach agus rútacin a bheits a ghlachcaigh na súlan ag dúine lisacha agus cúteach stocha bicin fringeigh a chud is a bhain díreach gus an bí a glúsa na a bheitsaí a dámsa. Yeah, sé sin bíach más. Tá tóir a dhéanú leis an dreisa seo a bhí chuid a röstríéis. So fím sin dulgan búchlá san ceannach na stúin. Gur sannach teaching. Geis lear. Okay, fringe. Ha meise ar son odd agus etiquette cála. Okay. Stanim seo. Oh, agus etiquette. Féin éile ann. Rútacin bicin idirhealaiste. Han dreis seo dul a bhí míormhach. Yeah. Chó dramaticach agus ha mi cínteach an cóir seoí. Hello a thuile duine a bhfuil fesacamh nach éimú etiquette a chosg ar son coltas a cruthachadh, seo a bheachcin ar son sinna dhéanú leis na hacet mar tha, an dáiseach léireach. Chluich le dahan, cruúhan agus fat ar son dóineach agus character a thuirt do éiteach san bí. Agus inis a chhlachaigh textures difrichte. Stalim a bhí a miscaigh Jeffer textures leithit denim leithir agus clá ar son tócail a thuirt do múteach. Cúteach sin youth atáiseach le an pís iontinach agus a tuig oidhche éile a heit cáileris. Cumin cáir din éiteach siimplí ar son liceal leis a fís sáiríte séú amach. Mi dhéireadh hail ní bicin stylig Jeffer mór gin éiteach acad. Ha cho siimplí ri bhí a rólaigh suas mulachinin, neo a cúr cresáirst. Ní brocin Jeffer mór agus ná diochanich accessories. Sin acadéimethe, Jeffer dóin styla siimplí ar son éiteach a chruthachadh gun etiquette a chosg. Ha mi an dachas gan bí spór sacamh. Chosing mi sia nátichin a réich písan outich Evie, atsatha orla a gopid cruai leis an chruthachadh. Ha mi díreach ar an dreim agus na garsin a Èideadh amach. Is na sé cáid bicin a bharach mar an Crew Flapper a bheisi na géirí. Se dúla na stúlaithe an dreisa seo, ach ha mi cáid ruisrí feicín cimir a bhíos an dreisa seo nuair a haid Deiseil. Le budget de cúcit a sia nácht, hasing a dul dhéanana Bùthan, gus bhíoching Deiseil sin a heit cáileris an dreasa. Chat? Oh. Gyma Cabaret. Ha, agus eiste cynnyr. Yeah, maar zo'n gloesit. Ha. Charleston. Ach, ha dres achin mar ha, agus ha mi cínteach gan bhí dres achinne. Bicin na bear na dres seo. Oh, mis na gan. Oh, wow. Ha Ceit an snot gach gan i job. Ha seo àlainn, Ceit a bheach. Oeh, ja, is dat. Seo you. Cho leamach! Wow! Cemar hat a farach ging. Gemaakt traum. Ach, ceart go leor son rútpic dansa. Ceannach í singet gan Jacob san bhí. Ah, maar zet de hal, hè? Wow, Evie, Ket,
Stalin mijn bieding gemoord, ayes, or ayes etiquette is do. Ja, has je een goeper, ja? Ha. Kijk wat big. Wat cute. So, haben wir doch nach wie morgen nachgeten euch geschehen und backen. Ach, haben wir es mir ein Kutscho, das ist ein Èideadh jacke. Kurson nach Kianigsingen. Hi. Just these. Leis bhacha agus na fáin clúis acing, ha mi trang a lot of accessories agus broken. Athsacha orla a críochnachig a hopper an Dreasa. Se seo an project is searlam a thug Ceiteo. Bheith car an eicealach a táiseach an Dreasach Evie, agus bheith cheicalorm a bhí a gearach isteach, ach is téan chiad gear a misnach acham a bharach, guharis an a dhéanú in dreim Deise-L. Chaya fod Dreasa a bheith uabhasach siimplí gun chrú, rí rudagin uabhasach Èideadh, ha mi ddíreach mention gwyl a coid chos fadgel. Ha mi an dachas gan bhí spórsach Evie an dansa ar eiche ar fad san Dreasa seo. Afid ach cruthachadh, thug orla bethe úd yin Dreasa, ha an tar eis an etiquette a gopur àlainn colla, eis han cru fortan a seann. Lorach mi salian arsta vintage an a style guma Cabaret, eis ha mi an dochas gymbiat a goprachig son eiche lan dansa. Leis go bhfuil an príomh pís acing mar ha eis an budget lan hasrí chosg, buring á differ sétan eis methicin vintage a lorach. Methicin gymag glensach. Baca vintage dú etiquette eis or nach singe bheith forstanach seo a lorach ounce na Bùthan eis hai forfa son an Dreasa. Ha mi cínteoch gan bhí an Dreasa seo a cet àlainn ára. Thorsta rúm go mór seo a chuirí chéile eis na chéile sóiríte nach bí an Èideadh seo ag dungas an bí éile, ha Deiseil ar son eiche leamach. Wow, after Èideadh sóiríte, a dhéanú suas le tar bís an vintage, gach pís le stórí Èideadh. Ha mi dachas gan lorach sibh héin pís an darna live iontach cúteach.